ই বুয়া আজ নিব জেনা রে বুয়া যেড়ে বড় টাঙ্কি করে ধরি নর্দে বলুছন বুয়া ভেট বুড়া পড়ি বল তো বোকা কি গররা পুজলা বড় টঙ্কর পুজ দেবে না মোর হেড়কি বড় ভাগুর মাছ ভরিয়া বঞ্জা কথা পিস পিস করে কাটি দিতিবে না বুয়া আর মই তো ডনে মাছে মোর মুড়িকে চিপকি দেলে আর কিছু নেই না তাহলে মোর ভঞ্জা কেন গলা বুয়া ভঞ্জা এ বাবা ভঞ্জা রে নে না বুয়া মোর ভঞ্জা কে মনে মারি দিলে না হে মতে একলা করি ছাড়ি গলু কিরে বুয়া মুই কেনতা করি বচি পারমি হো আরে মোর পেরা পেটা ভঞ্জা মজি তো দাস ভঞ্জা মামুকে একলা করি ছাড়ি দিল যাহা তো হেলা হেলা রাজ্যের ধন সম্পত্তি সবু ধরি করে ভাগি আসিছে জি থিলে দীপকার মরি গলে পুরা পুরি ছেদকা জি থিলে তো রাজ্যের ধন সম্পত্তি আনলাটা খেবি আর কেনতি রানী ছাড়ি করবি জুটে হেবি হেলে নে বুয়া কেনতা বলে পৌঁছবি হ্যাঁ ये बुआ पुरला पर गाँव माँ मने देखो गो बुआ मन तब का सबके ज्वार करू छे मुई तमर गाँव ती शरण पसी ऐसे गो माँ मने और शरण ती क्या मरण अच्छे यदि हमार राज्यर मंत्री मना सिर पचराबे से पेरा पेटा बुढ़ा के देखी देखो नहीं देखी बोल भला देखो गो बड़ माँ मने यदि लुका बोल 500 लगा देबी आ सत कथा यदि कोई चो बेले आम बड़ू मन होगला डाकेबो हेले नहीं बुआ लुकी कर भागसी कोई कर देबे होय ए बेमान अरे तो देखी सारी रे बे ऊपर को चढ़ू चुकाई की तल को ले आ विपद अछि मरिबू अरे तल को ले आबे आ गौची तोते डाकुची बे हां तो पाखर गोटे जरूरी कार्य अछि अरे आसिले सेने कहबी भाई आसबु नहीं ए बेमान तू जदि आसबु नहीं ताइले मो पुआ मान को डाकिबी मो पुआ तपन आउ चंद्रकांत को कहलु आसबु नहीं ए बेमान तू जदि आसबु नहीं सत को सत मो पुआ मान को डाकिबी ए तपन बाबा चंद्रकांत अरे दौड़ी आसरे सम्मुख रे पाइछे मो द्वितीय पापी की आसबे के चाले এই মুহূর্তে আসবে এ পদল বড়ু নিয়ে শোন তুই বয়া হলো এ বড়ু তেঙ্গে 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 এ বেমান হ্যাঁ তু মো আগরে বাস ফটো মারু यस अबे तू जानी न मो पुआ तपन को हां से जंगल 10 पीरा पंट भी आउरी भयंकर देखो से आसरे तते एमिति माड़ा मारिबो तो वस्त्र रे झाड़ा परिस्रा कर आइले बॉयलर छोड़ला पर छोली दिबा और कहलु बॉयलर कुकरा छोड़ला पर छोड़ देब देखो ए मो डाको सुनिला मात्र मो पुआ देखो आसीबो देखो आसीबो ए मुहूर्ते देखो तपन ए बाबा तपन अरे दौड़ी अरे के चाले अच्छो निया सोना ए बेईमान हैं तू प्रस्तुत होई जा माड़ो खाइबा पाई निया सोना ए बाबा ए होचे हमर राज्यर द्वितीय पापी ए बेईमान मो अगर बास फट मारुतिला मार हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ए बेईमान बोलो नमस्कार कौन नमस्कार बोलो छो कोठी बोला थे बेईमान तू आम सोना संसार को भांगी देलो पुनः पचारो छो पता मुई नहीं से मोर भंजा से ए बेईमान तो बणजा को आम ता गंडी मुंड अलग करी जमपुर को पठे देली बेले तो बणजा मरी गला बे मारी देलो हां फल कलो
বঞ্জা কে মারি করি বনে কলহ করু বনে কলহ চটপট টিলা টুরা ভাঙ্গি দেল হো কানি ভাঙ্গি দেল হো কুকুর এন্তা মকে ফলিয়া রখি তিলা ভালো, ভালো। এন্তা মকে গোবার করু তিলা ভালো, ভালো। রখি দেলে আখে পাখে পতাল বড় হ্যাঁ চিতদাস কে মারি করি বনে কলহ করু বনে কলহ বরপটা কে মারি করি বনে কলহ করু বনে কলহ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ତୋର ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋତେ ଶପଥ କରିବାକୁ ହେବ শপথ কল ছাড় দেব তো ହଁ পতে কেনে করি রে পইবার ছনা এ বুয়া মোকে মতে মারবে না তারে পোতা বুয়া শপথ করতে হলা মুই শপথ করি কইছ আজি দিনের ভুল কাম কে অন্য কাম করবি কিলো করে ভাঙবি বেলে কুরলা পরে গাঁত গেত কি মা মনি অচন কে সব কর হগলাটা খাইব